Here. So shalom everyone. Good morning. Selamat pagi. Shalom semua. So thank God for this opportunity. Thank God for this beautiful day that He has made for us. Puji Tuhan untuk hari ini yang Tuhan telah jadikan buat kita. Jadi kita mau bersuka di dalam Dia. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Let us pray. Haleluya. Bapa di syurga, kami bersyukur padamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau ada di sini. Kami serahkan roh dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan pikiran, perasaan, keinginan, perbuatan, tingkah laku kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Dari segala perbuatan kami, pemikiran kami. Dan apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Father Lord, we want to thank you for this beautiful day that you have made for us. We want to rejoice in you. Father, we humble ourselves before you and we commit this time into your mighty hands, Lord, and we invite you to be in our midst. Speak to us and minister to each one of us, Lord, and let your name be glorified as we are gathered here, fellowshipping together, Father Lord. We will say that this is all about you. None of us, Lord, shall take the glory, Lord, but this is all about you, Jesus Christ. Thank you, Jesus. We love you. We thank you. We commit the rest of the time and all of us, Father Lord, and we thank you for bringing the right people to be in the meeting, Father Lord, because this is your ministry, Lord. Bapak, terima kasih karena kami percaya apa yang kami lakukan ini untuk Engkau saja dan karena Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami jemput Engkau hadir di sini Tuhan, berbicara kepada kami, memimpin kami Tuhan, agar setiap yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak karena membawa pribadi yang tepat bersama dengan kami sepanjang meeting ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So today saya akan cakap dalam bahasa Inggris kemudian bahasa Melayu ya. So saya akan terjemah langsung. Jadi sabar kita ambil masa sedikit lah begitu. So today actually Adam contacted me and tell me and he said, Mom, I have a good news. We've been praying for him actually to get his identity card because something happened when he was born and his father didn't register their birth set, their birth on time. So there's a delay on it. So they have been through a lot of suffering and I think challenging. It's really a challenging time because they couldn't have their proper documentation because of the mistake done by the father. Ya, so Adam sebenarnya menghubungi saya pagi ini dan bilang ada berita baik Mami katanya. Jadi saya paham sekali dan saya pun macam sangat terharu sebab kami sudah berdoa begitu lama supaya Adam punya dokumen pribadi dapat diurus secepat mungkin karena ada kelewatan dalam pendaftaran kelahiran dia waktu lahir dan itu akibat daripada itu banyak sekali dia terlepas peluang sekolah dan sebagainya. Ada banyak kerumitan sebab kesalahan bapak yang mungkin dia tidak sadar pada waktu itu sebab mereka belum terima Yesus waktu itu. Jadi kami berdoa dan kami tahu suatu masalah nanti siapa kita tahu Adam tiada yang mustahil bagi Tuhan. I keep on telling Adam that there's nothing impossible with God. So today I believe it's not a coincidence that he said, Mom, I have a good news, and he is now in the registry department and he can proceed with his identity card. Finally, so dia boleh dapat dia punya kad pengenalan hari ini dan dia berada di jabatan pendaftaran negara. Jadi let us pray for him. Mari kita terus berdoa untuk Adam dan juga Abel. Ya, jadi mereka adalah orang yang betul-betul Tuhan, saya percaya Tuhan mau katakan pada hari ini, Adam, Abel, I love you so much. That's why you can see my hands when you prayed. So, hallelujah. So, yeah. God is so awesome God. He is an awesome God, faithful God. Wah, saya terharu sekali, saya percaya Tuhan itu dahsyat dan dia luar biasa dan dia mengasihi kita sungguh-sungguh bila kita datang kepada dia tanpa henti dan bersyukur tanpa henti dan berdoa tanpa henti dan berusaha.
Itu yang perlu kita buat. Jadi terpujilah nama Tuhan. Jadi salah satu Abang Adam sudah melayani Tuhan, dia jadi pastor, dan Adam pun dia melayani dalam pujian dan penyembahan. Dia pun boleh juga bawa firman, dan mereka adalah anak-anak rohani yang Tuhan hantar kepada saya sudah agak lama, dan saya melihat pertumbuhan rohani mereka dan juga mujizat demi mujizat terjadi. So there are four of them, four siblings, but then the eldest Ariel and Adam is the youngest. So both of them actually serving the Lord. Especially Ariel, he's a pastor, graduates from the Bible school in local here in this country. And I thank God for their lives. I thank God for the miracles that God did in their family too. So God is good, and I believe there's nothing impossible with God. So that is the proof of the love of God to his people. Maybe we have to wait a little bit longer, but then God will always on time. Jadi saya percaya apapun pergumulan kita, apapun keperluan kita, mungkin agak mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Itu sebab kenapa kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita dapat melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta segala isinya. So itu yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita yang ada di sini, kamu mau bersaksi sedikit, mau bagi tahu sedikit tentang kehidupan kamu atau pergumulan kamu dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kamu, kamu pun boleh bersaksi. Guna saja kamu punya bahasa sendiri, so untuk kemuliaan nama Tuhan. So I will say that whatever struggles you're facing, and you can see the hands of God on it, you can give your testimony even in this Zoom now, in this meeting. You can share what you have been through and what did God do in your life that you think that your story or your testimony can be a blessing. So feel free to talk. Yeah, feel free to unmute and on your video if can, and you can talk about it. Yeah, jadi God is he is omnipresent. He is everywhere. That's I can see Jesus. The background of my profile there, I mean my background here in this Zoom, that is in Israel. Itu adalah di Yerusalem. Gambar yang ada di latar belakang saya sekarang ini itu di Israel, di Yerusalem. Itu adalah salah satu tembok di Yerusalem, dan saya pun tidak pernah terfikir bahwa saya akan pergi ke sana, dan bukan hanya satu kali tapi 3 kali. Dan itulah bukti bahwa Tuhan itu setia. Mungkin kita tidak melihat di tangan kita ada uang yang cukup untuk datang ke sana karena harus terbang sangat lama, perjalanan agak lama untuk ke sana, dekat 1 hari lah begitu, dari sini KL ke Jordan dan kemudian ke Israel, ke sana melalui bus lagi selepas sampai di airport. Tapi Tuhan itu kaya, dia boleh memberkati kita dan dia boleh membawa kita dan dia boleh memberikan apa yang dikehendaki oleh hati kita. So as you can see, the background of my Zoom here is in Jerusalem. So I never thought that I will be there, but it's not only once, but God bring me 3 times. So I've been there 3 times, and this place are very close to my heart. When I was there, I can feel the presence of God, and I can't help myself. I always feel His presence with me, and I feel home. This something that something amazing. You can feel when you are filled by the Holy Spirit, and you went to this place, the Holy Land, and when you journey with Jesus, through the process when before he went to the cross and died and buried, and we can feel the presence of God there because you keep on praying and invite God to be in our midst. I mean, to be with us, and
You can see it in the perspective of God itself. You can see the eyes of God. You know, you can see from the perspective and from the eyes of God. When you said, Lord, give me your eyes, you know, let me see through your eyes, give me your heart. Wow, you can see the difference when you are there because of God. But there's one assurance that when you keep on praying for Jerusalem and release blessing to Jerusalem daily, you can see the hands of God in you. You know, whatever you do, when you surrender everything into God's hand, you can see the love of God. Jadi ada sesuatu yang berbeza bila kita berada di Jerusalem ini atau di Yerusalem ini atau di Israel. Ada sesuatu dalam hati kita atau ada suatu perasaan sukacita yang tidak dapat dikatakan, tidak dapat diperkatakan dengan diperjelaskan, karena kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan kita minta Roh Kudus memimpin kita, membawa kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita dapat merasa bahwa kita berada di rumah. Ya, berada di Israel bagi saya adalah seperti berada di rumah saya sendiri, dan saya rasa sangat selesa sehingga saya benar berpikir I want to stay here. Saya mau tinggal sini lah, macam merasa sekali macam di rumah, dan perasaan itu berbeza. Tenang sekali. Karena ada hadirat Tuhan yang menyertai kita. Dan ini terjadi apabila kita setiap hari berdoa bagi Yerusalem atau memberkati Yerusalem atau Israel. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka, diberkatilah mereka yang memberkati Yerusalem. Diberkatilah mereka yang memberkati Yerusalem. Blessed are those who bless Jerusalem. It was stated in the Bible. It is very powerful, you know, because that is the heart of God. God wants us to release blessing upon Israel, upon Jerusalem, because that is the desire of God, that his people in Jerusalem will experience his love. And I can remember when a scene when Jesus wept. You know, there is one time in Jerusalem, he was there and he looked over Jerusalem, yeah, and he cried, he wept, and he said, oh Jerusalem, if only you know. Oh no, you know, I feel like crying, so I can feel the heart of God. Waktu Yesus di dalam Alkitab, dia berdiri di tembok Yerusalem, dia berada di atas dan dia melihat ke bawah, dia melihat Yerusalem. Sebab kita boleh naik di atas di Taman Getsemani, kita di atas sekali dan kita lihat di bawah itu semua adalah Yerusalem. Kita dapat melihat tembok-tembok, kita dapat melihat kawasan Yerusalem dari atas, dan di situ saya dapat bayangkan pada waktu Yesus berdiri dan dia menangis di Yerusalem. Ada di dalam Alkitab, dia menangis sebelum dia disalibkan, dia menangis di Yerusalem. Dan dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, kalaulah engkau tahu, kalaulah engkau mengerti. Dan dia sangat mengasihi Yerusalem karena dia lahir di sana dan itu adalah kota dia. Saya percaya yang Tuhan ingin kita buat. Kita memberkati Yerusalem, kita memberkati Israel, kita juga perlu memberkati keluarga kita, memberkati bangsa kita, memberkati negara kita, berdoa untuk kesejahteraan negara kita, keluarga kita. Nah, itu adalah isi hati Tuhan, di mana dia ingin kita mengisiarkan firman Tuhan di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Dan jangan lupa, Yerusalem dan Israel harus diberkati. So I believe that it's the heart of God that even though we may don't go there or we are not there at this moment, but then in our spirit we release blessing and peace to Jerusalem. And now we are in our own Jerusalem. Bless our Jerusalem for now, because that is the heart of God. He wants each one of us to be safe and to feel his presence and love. So that is very important to understand the heart of God. Our Jerusalem is where I am now, where we are now. So keep on speak blessing, you know. Teruslah mengisiarkan berkat setiap hari dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita.
biarpun mungkin itu kelihatan agak sukar. Kalau kita tidak buat secara sengaja memang susah. Tetapi kalau kita sudah biasa, setiap hari kita bangun, shalom keluargaku, shalom hariku. Saya memberkati hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menyertai saya, keluarga saya. Engkau memberkati negara saya, pemimpin-pemimpin saya. And when every time you wake up in the morning, try to say shalom, my family. Shalom, my husband. Shalom, my children. Shalom, my family, extended family. Shalom, my country. Yeah, so that is very important that we release blessing or we speak blessing into our life and family, and whatever you need, just keep on saying shalom, peace be upon yours, be upon you in the name of Jesus. Jadi saya percaya that is what I can see in my own journey with the Lord. That is what I'm trying to do. And of course, we are still in our human body. We are still on earth. And we have, sometimes, of course, we have negative thought and so on. We did something that is not right before God, but then it's okay. We can always come to Jesus and ask God to cleanse us, to cleanse our heart, our mind, our body, our emotion, and release blessing. I bless you, my mind. I bless you, my emotion. You are blessed to be a blessing. Keep on telling yourself that we are blessed to be a blessing. And truly, that is the intention of God. And even when he, even in Ephesians chapter 1, verse 4, it says, before he formed the foundation of the world, you have been chosen to be holy and blameless in love. Ya, dan itulah keinginan hati Tuhan, bahwa setiap kita ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Itu sebab dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan di situ, sebelum dunia ini dibentuk, aku sudah memilih engkau kudus dan tak bercacat celah di hadapanku di dalam kasih. Haleluya. Itulah keinginan hati Tuhan pada waktu dia menciptakan kita. Pada waktu dia menciptakan kita di dalam hatinya, dalam pikirannya, sebelum dia membentuk dasar bumi ini pun, kita sudah berada di dalam hati dia dan kita adalah yang terpenting di dalam rancangan Tuhan. And that is the best thing ever happen in our life. God is amazing, God. I can't explain how much I love him, and I really appreciate that I know him and he saved me. Ya, saya tidak dapat bayangkan, tidak dapat jelaskan dengan kata-kata betapa saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dia telah memilih saya dan menyelamatkan saya. Dan saya telah berbaik dengan Tuhan. Begitu juga kita semua. Kita ada di sini karena Tuhan. And it is not a coincidence that we are here today, because God knows, because God sees the potential in us. God sees our heart that we always wanted to be used by God, to be His glory. Dan kita dapat melihat hati Tuhan bahwa dia ingin memakai kita bersama-sama, bekerja dengan kita, bukan hanya memakai. Dia tidak bilang, he didn't say that go, but he said go and be assured that I am with you even to the end of time. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan bilang pergi, bukan hanya dia bilang pergi. Dia bukan hanya mengutus kita, tetapi dia ada satu janji yang luar biasa. Dia katakan, pergilah dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Wow, suatu janji yang luar biasa. Oh, haleluya. I can feel the love of God. Dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita semua sebagai anak Tuhan. Ada banyak orang yang terlepas ini karena mereka tidak memberi waktu untuk berdoa, mereka tidak ambil waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan, tetapi mereka hanya bercakap, komplain, hingga Tuhan tidak dapat berbicara kepada mereka. Yeah, there are so many people, they said, I don't feel God exists. I don't feel God is real. Why? Because
They never give God a chance to speak to them. Even though God wanted to speak to them, but they keep on complaining, keep on mumbling here and there, keep on saying those bad things, cursing himself, herself, here and there. And he don't even have time to silence a bit, to pause a bit and listen what God says about you. And that is very important. There must be a time to stay still. That's why this the word of God says, be still, and knowing that I'm your God and I'm here with you and I love you. Listen, ada banyak orang gagal mendengar suara Tuhan karena tidak pernah berdiam, memberi waktu sejenak untuk Tuhan berbicara. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? It is through the word of God. Ialah dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Why? Why we say that God speak to us through his word? It is word. Because in John chapter 1 verse 1 says, I will read the verse. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ialah berbicara kepada kita? Itu ada di dalam firman Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Kita baca ya bersama. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:1 berkata seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah. So, this is the word of God. It is really beautiful. You know, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Wow, that's really beautiful. That is really wonderful. You know, he is talking to us. He is speaking to us through the word of God. That's why he says, read my word. And also it says God says read my word, live in my word. Wow, that is really true. Karena dia adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dia bersama dengan Allah dan firman itu ialah Allah, you know. Dan itulah Yesus. Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita karena firman itu bersama-sama dengan kita. Itu sebab kenapa firman Tuhan di dalam Yeshua berkata, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Ajarkanlah firman-Ku siang dan malam. Kita akan baca itu. Ya, Joshua chapter 1 verse 18. Yeshua chapter 1 verse 8. Yeshua pasal 1 ayat 8. Saya baca dalam bahasa Inggris dulu. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. So I will read in Malay. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Wow, hallelujah. God is talking to us. He speaks to us through his word, and he is really faithful. He really loves us. Actually, the Bible is the instructions from A to Z about how we live our life. That's why God keep on reminding us that we should meditate on his word day and night. Meaning to say, the word of God must stay in us. And we need to speak it out
to strengthen or to edifying ourselves and also other people. Kenapa Tuhan bilang renungkanlah firman-Ku siang dan malam? Sebab Tuhan tahu apabila kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita akan bertindak berhati-hati apapun yang kita buat, karena firman Tuhan itu ada di dalam roh kita, di dalam hati kita, dan Dia akan sentiasa menegur kita. Jangan buat itu salah. Ya, jangan buat itu salah. Yeah, the word of God reminding us to be careful in our action. And when we're trying to do something bad, the word of God through the Holy Spirit will say, stop it. No, don't do it. I can feel it when I'm trying to do something bad. I can feel it deep in my spirit that something is speaking to me, something reminding me, something, tell me and says, Rosia, stop. No. I really thank God for that. Ya, dan firman Tuhan ini, apabila kita baca, sebab Dia adalah Tuhan. Itu sebab dalam firman, di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Dan ini adalah betul. Itu sebab Dia keep on telling us. Tuhan sentiasa berkali-kali, berulang-ulang peringatkan kita bahwa kita harus tetap renungkan firman Dia siang dan malam. Ini sangat penting. Dan dikatakan di sini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yeah, so that is God's desire that all of us, when we meditate the word of God day and night, then this is the promise that He has for us. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Wow, that is truly really an amazing assurance. And I never heard this from other teaching. When I go through all books, all religion, actually I've been listening and I've been watching videos and reading books about other religion as well at my early Christian life, and I find out that they can't satisfy me like this word of God here in our Christian book. I mean, this Bible, this Holy Bible, this is truly, something different. Dan sebenarnya sebelum saya sungguh-sungguh serius mengikuti Tuhan, bukan bilang tidak serius, tetapi waktu awal kehidupan kekristenan saya membaca begitu banyak buku-buku agama yang lain, bahkan video saya juga tengok, dan ada yang saya lihat dan dia betul-betul tidak menyentuh hati saya. Saya merasa ada yang saya rasa langsung tidak betul. Jadi oleh karena saya mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus dan saya nampak Dia sendiri dengan mata dan saya mengalami pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup saya percaya bahwa Tuhan Yesuslah Raja, Tuhan Yesuslah Tuhan, dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua. Itulah janji Dia yang luar biasa dan benar sekali. Apabila kita menghadapi dugaan, cabaran dalam hidup kita, pada waktu kita berserah kepada Dia dan menangis, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Kau mampukan saya. Kita dapat melihat kerjaan Tuhan. That's why when we get closer to God, when we prayed, when we have intimacy with Him through prayers and also meditate the Word of God and worship Him, seperti memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. And how we can go deeper in Him. How we can go deeper in Him. Bagaimanakah kita dapat bertumbuh lebih dekat kepada Dia? Kita mesti ada masa untuk berdoa. Saya tidak akan bilang jam ini, jam itu, sebab hanya kita yang tahu masa kita. Jadi tidak ada waktu spesifik yang saya boleh katakan yang kamu harus ikut. Saya sendiri pada waktu saya mau berdoa anytime. Setiap waktu roh saya berdoa. Tetapi pada waktu saya duduk di hadapan Tuhan adalah pada waktu saya sudah siap buat kerja rumah. Contoh pagi saya sudah pasti sapu rumah, cuci piring, buat breakfast. Kemudiannya waktu saya mop rumah, kemudiannya sudah mop rumah. Waktu saya menunggu lantai saya kering, saya duduk sambil saya buat kerja rumah, saya dengar itu music.
So how can I get closer to God? This is what I'm doing, because I didn't set up a time truly when I need to to have my devotion, but that is happened after I clean my house and do something in the kitchen, or do if I have early ministry in the morning, then after that only after I done all house chores, then I'll spend time with the Lord in worship. Yeah, and after that I will pray for other people. Interceding. I love intercession. That is the session that I love the most, because I don't focus on myself, but I focus more on blessing these nations, and all nations, and release blessing to Jerusalem as well, and also praying, of course, for my nation and repent on behalf of my nation. And I don't want to get sad, because even though I see a lot of unsaved here, unsaved people, okay, that is really hurt sometimes when you can see people around you. There are so many unsaved people around you, but then what you can do is bring them into God throne and pray for their salvation, and tell God, here I am, Lord, send me, and send more laborers into the field, because so many people need God, so many people need Jesus, but very few people talk about Jesus. That's why we are in this Zoom now, because we need to encourage each other. We need to encourage each other what we can do, what I can do to be a blessing. It's not that necessary that you need to become a pastor, evangelist, but you can do your part at home. When I look at okay, so banyak orang berbicara bagaimana saya harus melakukan penginjilan, bagaimana saya harus melakukan pemuridan. Sebenarnya kita dapat melakukan itu dengan berdoa setiap hari, bersyafaat setiap hari untuk keluarga kita, bangsa kita, negara kita, dan memberkati Israel, Yerusalem, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Dan katakan, saya siarkan keselamatan Tuhan datang di seluruh bumi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Karena dunia ini semakin jahat. Dan Tuhan memerlukan kita bekerja sama dengan Dia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling spesial. We are the special creation. God chose us even before He formed the foundation of the world to be holy and blameless before His sight in love. So we are special in His sight. Kita adalah ciptaan Tuhan yang terspesial sekali, yang paling istimewa sekali. Itu sebab sebelum dunia ini dibentuk oleh Tuhan, kita dahulu yang dicipta oleh Tuhan di dalam pikirannya. Dia sudah tahu di mana Clarice akan kawin, West Twilight will grow and get married in Canada, even though his home country in Philippines, and also Anavik, and also Serena juga. Tuhan tahu di mana kamu akan kamu lahir, dan siapa kamu punya suami dan anak-anak, semua Tuhan tahu. Sebab Dia mencipta kita. Sebab di dalam pikiran Tuhan, kita sudah ada sebelum Dia mencipta dunia ini. Maksudnya, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling hebat, paling istimewa sekali. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. There's one time when I was 10, actually this is really funny, and I feel very, very shameful because of that. When I was 10, because I'm the only daughter in the family, and my mom and dad, they Mom give birth a lot of children, so we are 14 of us, so I'm the seventh. So after 10 years later, after I was born, and at 10 years, when I was 10, my another finally my younger sister born. So I'm the eldest, so 10 years apart. So I'm crying when I know that I got a little girl. I'm a little sister. Then I scolded my mom. I said, "Mom, why I'm not a boy? Why I'm a girl?" I said, "You better die because I'm a girl." You know that my mom cried. He said, "Rose, why you say that? You know why I have to sacrifice a lot. Because and we have a lot of children," he said, "because
I want to have girls in this family, and she is your little girl, little sister. Why you so mean? And my mom cried, and I also cried. I because I'm very angry. I'm mad because I'm not a boy. So I actually I like to wear pants and also also wearing hat because I wanted to tell myself that I'm a boy too, because I have another 6 brothers, so I'm the 7th. So I thought that I supposed to be a man. I supposed to be a boy born what is it, a boy, yeah. So I really regretted that day, and actually when I grown up, I told my mom, I said, I'm sorry, ma. I'm sorry, mom, because last time I'm upset because I'm not born as boy. Yeah, no, I'm very, I said, I told her that I'm very happy, glad, and thank God because I'm a girl. Yeah. Ya, so saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya lahir sebagai perempuan. Waktu adik saya lahir yang perempuan 10 tahun beza umur kami, dan saya ada 6 anak abang lelaki, saya marah dengan mama karena saya bukan lelaki. Jadi saya suka tuh berpakaian lelaki, atau saya suka pakai seluar panjang begitu, saya suka tuck-in saya punya baju, juga suka pakai topi. Jadi tetapi mama sebenarnya kasih saya baju perempuan selalu. So mama jahit baju saya dan saya ada baju seperti ini ya, baju saya yang mama selalu buat dulu. Jadi saya pakai baju perempuan lah begitu. Ya, jadi tapi dalam hati saya mau jadi lelaki. Dan waktu adik saya lahir, umur kami beda 10 tahun, adik perempuan saya lahir, saya marah dengan mama. Saya bilang, kau tuh patut mati sebab saya lahir sebagai perempuan. Kenapa bukan lelaki? Dan saya rasa bodoh betul sekarang. Dan mama nangis waktu itu, dia bilang, Ros, kau tahu kenapa kamu ramai betul adik-beradik? Sebab mama mau cari adik perempuan untuk kau lagi. Mama mau anak perempuan. Jadi saya betul-betul menyesal dan saya minta maaf dengan mama bila saya membesar. Saya bilang, mama minta maaf. Saya bersyukur sebab saya perempuan. Dan saya tahu mama sangat sayang dengan saya, dan sayang kami adik-beradik juga. Ya, so itulah hati seorang mama. Kadang-kadang kita tidak paham kenapa kelihatannya mama lebih sayang yang anak yang perempuan begini. Tapi saya tahu sebenarnya dia sayang kami semua. Cuma saya sebagai anak sulung perempuan, mungkin mereka sangat happy, dan itulah sebab dia. Dan saya sangat bersyukur sebab berpeluang untuk menjaga mama juga ya selama dia hidup. Jadi puji Tuhan untuk kesempatan yang ada. So I thank God for this opportunity, for such a beautiful opportunity for being with my parents, and now my father 75 or 76 this year, and my mom went home with the Lord 6 years ago. She went home peacefully. She's only 64 when she went home with the Lord. I wish she's still around. She's such a loving mother, but she taught me a lot how to love God, how to really live in the Word of God. Yeah, so I really appreciate those time. Ya, jadi hidup bersama Tuhan itu sangat luar biasa, dan saya bersyukur karena ibu bapak saya telah meninggalkan satu legasi dalam hidup kami, bahwa kami harus percaya Dia, bahwa kami harus menyembah Yesus, kami harus tetap dalam iman kami dalam apapun keadaan, kami harus setia di hadapan Tuhan, jangan mudah terikut-ikut dengan budaya di sekeliling, apapun pengaruh. Kata mama, selalu ingat pada Tuhan Yesus dan berdoa. Karena hanya melalui hubungan dengan Tuhan Yesus, melalui doa, dan mesti pergi ke gereja, dan juga harus bersekutu, itu yang akan membuat iman kita lebih kuat lagi. So that is powerful things happen in my life when I began to spend time with the Lord intentionally. Okay, sengajakan mengambil waktu bersama Tuhan, even like this, dan pada waktu kita macam mendengar firman Tuhan seperti ini juga, itu akan menguatkan iman kita supaya kita dapat juga menguatkan iman orang lain. Karena banyak sekarang termasuk hamba-hamba Tuhan juga mengalami kekeringan rohani, and actually we need to spend time with the Lord. We need to do it intentionally. We need to set a time. I mean,
when you feel that you burn out, you're tired, that is the warning, that is the alarm. That's when we need to wake up and spend time with the Lord in praying, intercession, worship Him, and don't go online too much. When you feel that you're empty, meaning to say you need to refill your spirit with the new wine of the Lord, with the Holy Spirit. Ask Him, I need more. Fill me, Lord, with the Holy Spirit. Refill me, refresh my soul. I want to be with you. I want to feel your presence. I know you are here with me. When you invite Him to lead you, when you invite Him to lead you and trust Him in everything, you don't have to do anything else. You just need to trust Him. Just like what God did with Adam. They've been waiting. This year, Adam will be 21 years old. Yeah. So see how long he's been waiting for his identity card to come out. We praying, pray, and I'm a bit like because I keep on forcing actually his father also. I said that is your responsibility as a father. Don't fail yourself. You need to help your children because you made a mistake. Those years, I said, now you are born again. You need to help your children. Go get them ID. You need to go with Jesus. You need to go with the Holy Spirit. I told Adam and their sibling, I said, where is your niece? Where is your niece? Pray, ask God for grace and mercy. That is what I'm doing. And then kamu tahu pada waktu Adam dan Adi, satu abang dia lagi, mereka mengalami pergumulan di dalam menguruskan IC mereka, karena sekarang bapak mereka juga sudah bertobat dan terima Yesus. Saya ada beberapa kali, memang saya agak marah, saya emosi sedikit, sebab saya kata, kamu sebagai bapak, kamu harus bertanggung jawab, harus bangkit, jangan biarkan anak-anak kamu susah. Kau harus bangkit. Sekarang kau sudah lahir baru pada Yesus, ambil tanggung jawab kau sebagai bapak, saya kata. Dengan belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan, kamu pasti melihat hasil daripada usaha kamu. Itu yang harus saya selalu bilang. Tiap kali jumpa Bapak Adam, saya akan bilang, urus, pergi. Jangan lagi delay. Jangan lagi tangguh-tangguh. Saya bilang sama si Adam, cakap Adam, pada lututkan pada Tuhan, berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. You know, that is me. That is how I train myself. That I need to trust God and I need to live in the word of God too. I know that I'm not perfect. I'm also struggling every day. But I try my best. I said, Lord, help me. You better help me. This is my weaknesses. This is my struggle. But I trust you. Your word of God says so. I always use Galatians 5:22-23, and I speak it over my situations. I said, Lord, this is your character. I want to have your character too, because you said in John chapter 1 verse 12 that, okay, let us read that. Kita baca dalam Yohanes 1:12. John chapter 1 verse 12 says, but as many as receive him, to them give her power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So let me read in English translation. But to all who have received him, those who believe in his name, he has given the right to become God's children. Wow. Ya, so kita ada kuasa karena kita percaya dalam namanya. He said, those who receive him and those who believe in his name. So kita percaya kepada Yesus dan percaya kita menerima dia dulu dalam hati kita. Kita menerima Yesus dalam hati kita dan kita percaya kepada namanya bahwa dia berkuasa, kemudiannya Tuhan akan melakukan pekerjaannya dalam hidup kita dan dia bagi kita kuasa yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh mana-mana Tuhan yang lain, hanya Yesus. Dan dia kata, he has given the right to become God's children. Dia telah diberi kuasa, diberi wibawa menjadi anak-anak Allah. Wow,
Luar biasa sekali kan? Beginilah Tuhan kita, dia sangat luar biasa. Dia memberi kita kuasa di dalam namanya. Pada waktu kita percaya, kita menerima dia di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya akan namanya yang berkuasa. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini yang saya jadikan rujukan dalam hidup saya setiap hari, firman Tuhan. Karena firman Tuhan. This is my reference, daily reference, the word of God. I rather meditate the word of God day and night. You know, I love being in His presence because I can feel the breakthrough. I can feel the peace of God, the joy of the Lord in me when I keep on meditating on His word. And even right now, I can feel His love, and I believe that you can feel the same too, even right now. The love of God, the presence of God is here with us. Saya dapat merasakan hadirat Tuhan saat saya merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya dengan suara yang kedengaran. Itu sebab firman Tuhan bila kita baca bukan untuk diri sendiri saja, tapi kita harus baca dengan suara yang kuat. Karena pada waktu kita baca firman Tuhan dengan suara yang kuat dan kedengaran, kita dikuatkan dan orang lain yang mendengar juga diberkati. Jadi mungkin kau punya suami, mungkin istri kau, mungkin kau punya keluarga belum percaya Yesus atau belum diselamatkan. Tetapi kau bacalah firman Tuhan ini kuat-kuat. Dan firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia akan berbicara kepada mereka dalam roh mereka, di dalam jiwa mereka. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah tajam seperti padang bermata dua yang dapat memisahkan jiwa dan roh. Jadi tugas kita adalah baca firman Tuhan dengan suara kedengaran. Dan that is what we should do. Instead of complaining, we read the word of God aloud. Our people can hear us. You know, people can hear us, and even though they might not saved yet or unsaved or non-believer, but then when we read it out aloud, or they can hear us, then let God do His things. That is what we did. We don't force them to read the word of God, but we are the ones who read it aloud. They can hear our voice. That is what I did in my early days before my husband born again. I read the word of God aloud. Daily, you know, before we went to bed, morning, I will just read it out. Even though there's some point my husband said, that is irritating. Why don't you just, read it for yourself? I don't have to, because I can read by myself. But then I don't want to give up. I read. It's not too loud, but then it's enough for him to hear. So I'll say, yeah, like this. But to all who have received Him, those who believe in His name, He has given the right to become God's children. So that is the way I read it. And I know Jesus, the Holy Spirit, can penetrate inside us. He can talk to us, can minister to, right into our spirit being. He can do it. He can bring conviction in our spirit, and that is it. God do His things. When we do our part, God do His part. That is very important. So, when we receive Him as our Lord and Savior, when we receive Him and we believe in His name, He give us power. In Matthew chapter 10, verse 1 says, Matthew 10, verse 1, Matius 10 ayat 1, Matius 10 ayat 1 berkata, Jesus called His 12 disciples and gave them authority over unclean spirit so they could cast them out and heal every kind of disease and sicknesses. I read again. Jesus called His 12 disciples and gave them authority over unclean spirit so they could cast them out and heal every kind of disease and sicknesses. Di dalam terjemahan baru, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat.
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Wow, you see the power, the authority that God has given to us as His children. We can cast out demon. We can cast out unclean spirit, and we can heal every kind of disease and sicknesses. Jadi Tuhan beri kita kuasa mengusir roh jahat, menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Segala maksudnya all. Segala maksudnya semua. So you know, every kind of disease and sickness. So meaning to say it's all kind. Yeah. So God is so, oh, he's so amazing God, awesome God he is. Yeah. So I believe that all of us here, we have our own struggle, but we can always come to Jesus. We can always trust him. Trust him, and you can see the breakthrough. You know, recently we have this discipleship evangelism training for the kids, for the children. We have children camp, and I check my account and I can see my accounts. You know, I still have a little bit of money, so I asked God. I said, Lord, what do you want me to do with this? So I assured in my spirit that I need to buy gift for them. Yeah, I might be the speaker. I'm the coordinator for the student camp. But when Holy Spirit bring conviction in my spirit, in my heart, that I should give them gifts to encourage them, you know, I did. So I spent a few hundreds, and then I buy things here and there. And praise God, one sister also blessed me with some money. So I bought, yeah. Then after that, I tell them that this is from God for you because of your obedience, because you are trying to learn about Him. So God is pleased with you, and that is very important, you know. Then and what God did is so amazing. I cried when they present their what is their summary, or what is their finding, what they can, yeah, their finding during the camp. So on Sunday I gave them chance to do presentation from session 1, 2, 3, and 4. I asked them, what did you learn, what have you learned, and how you can how can you use it in your daily life. So every group will present their finding, you know, or summary. So I really thank God for that. And one more thing, they all of the youths, you know, in the Sunday school, they went in front and they recite this Galatians 5:20-23. Yeah, I really thank God for that. And they can memorize it well, and they can see the love of God in them. You know, that is the people that we need to sowing something into their life, so that we can have a legacy. We can leave a legacy of young people, young generations that truly love the Lord, and they know who Jesus is, and how can they stand firm in the midst of struggles and difficulties. Because this will become very bad, become very cruel, and sometimes we feel hopeless. But then the word of God is the best medicine for that. The word of God is the best remedy for that. But somebody must need to do something about it, sacrifice. And even she might don't like to go online, even go to YouTube, but then the Holy Spirit says, go, do it. So she needs to obey God. Yeah, so yeah. So praise God for that. God is good. Yeah, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, baru-baru ini kita buat camp, student camp, dan di situ pada waktu sebelum jalan pergi camp pelajar di SUK ya di tempat itu, dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang Kau mau saya buat? Dan Tuhan bilang beli beberapa hadiah untuk mereka, untuk beri mereka semangat bahwa saya sangat senang mereka ambil masa untuk belajar firman Tuhan. Jadi itu adalah untuk pemuridan dan penginjilan. Jadi saya
beli beberapa ratus lah harganya, kemudiannya saya jadikan itu sebagai dorongan. Jadi ada coklat, ada shampoo, ada ribbon rambut, ada apa lagi ya? Ada banyaklah di dalam, ada coklat, ada minuman juga, dan saya juga beli games seperti dart supaya mereka boleh main games. Ya, dan mereka kemudian ikut camp ini, kemudian hari Minggu saya bagi mereka peluang untuk mempersembahkan apa yang mereka sudah belajar sepanjang camp. Dan setiap kumpulan bergilir-gilir pergi ke depan dan mereka bagi tahu apa yang mereka telah belajar, dan saya begitu terharu sekali sebab saya tahu bahwa Tuhan sangat senang sekali karena mereka dapat menangkap sesuatu dan belajar sesuatu. Ya, so itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan. Itu kita menabur dalam kehidupan anak-anak muda supaya kita dapat melihat anak-anak muda yang diberkati, anak-anak muda yang boleh diguna pakai atau bersama-sama dengan Tuhan bekerja pada masa depan untuk membawa kerajaan Tuhan di bumi, supaya biarpun dunia ini sudah semakin jahat, sudah semakin banyak kekacauan di dalam dunia ini, tapi firman Tuhan itulah yang akan menegur dalam hati mereka dan membuat mereka bertumbuh takut akan Tuhan. Jadi itu yang sangat penting supaya mereka tetap bertahan di dalam iman. Dan sebetulnya saya tidak suka pun pergi online. Saya tidak suka pergi YouTube sebab saya agak sebenarnya saya bilang saya agak pemalu begitu. Tetapi pada waktu dan selama ini saya tidak pernah tengok video saya sebelum tahun ini ya. Tahun-tahun yang lalu semua video saya tidak suka tengok balik sebab saya tidak bersedia pergi YouTube karena saya sangat pemalu sebenarnya. Tetapi tahun ini saya kata kepada Tuhan, kalau benar-benar ini daripada Kau Tuhan, Engkau yang akan pimpin saya sepenuhnya, apapun yang saya buat dan lakukan dan perkatakan, dan saya tidak perlu malu tengok video saya. Jadi setiap kali video yang dibuat itu, sebelum buat video itu saya memang berdoa. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bilang, kalau bukan Kau bercakap saya tidak boleh. Dan setiap kali video itu dibuat, saya menangis di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan sertai saya. Bercakap dan berbicara melalui video ini. Dan I can feel the love of God. I can watch my video again. I said, Lord, if you're truly the one who led me to go YouTube, please help me. You know, and I can feel the love of God. I can watch my video over and over again. It's not me, but it's Jesus. Because I said, Lord, speak. Unless you speak, then only I can do it. Because I don't like to watch my video before this year, okay? So this year, because I believe that it's really from God and there's an urgency to do the video. So I said, Lord, I will obey you. I will obey you. So I really thank God for that. God is really, so God is so good. He is with us. He is with us. He is with us. Ya, dan Tuhan itu begitu baik dan Dia menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, apapun pergumulan kita, Dia Tuhan yang setia karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu baik dan Dia menyertai kita sepanjang waktu. Jadi mari kita mulai menabur dalam hidup keluarga kita. Jadilah berkat dalam keluarga kita. Kalau kau ada ekstra sayur, kasihlah mereka yang kau ada ekstra itu. So I want to encourage you all to begin to bless your relative or your neighbor. Maybe if you have extra vegetable, for those in Sabah, for those here in Malaysia or in Asia, sometimes some of us, we might plant our own vegetables, so we can give some to our neighbors as a blessing and tell them Jesus love you. So Tuhan mengasihi kamu dan bagilah mereka sesuatu. Itu yang saya selalu buat juga dengan jiran saya atau dengan kawan-kawan saya. Saya sengaja beli banyak-banyak kadang-kadang dan saya pergi bagi mereka dan saya kata saya memberkati kamu. Karena saya ingat mereka pada waktu saya nampak sayur itu, saya ingat mereka suka makan sayur kampung. So, dan saya beli lebih dan saya bagi kepada mereka yang saya tahu suka makan sayur kampung. Ya, jadi itulah cara kita menunjukkan kasih kita kepada sesama supaya kita dapat menjadi berkat. Okay? So that is the way. So that is the way for us to show love to our neighbor and even to our family. Okay, so this is the time
for you to unmute and you can ask me any question or you can share your testimony also. And we can end in prayers together after this. Okay, please unmute and talk. Kamu boleh bercakap ya, Serena, kamu mau bagi kesaksian kah? Serena, kalau kamu mau bagi kesaksian, ini masa dia ya. Saya bagi kamu peluang. Silakan. I actually have the same Yes. experience when the Holy Spirit told me to share my story on YouTube. And I think it was 2 years ago. And I could not, it's like I have to. It's like I can't be still until I recorded it. And that was a video I sent to you. So if you can also send me yours, that would be great. I would love it. I would love to watch it. But yeah, it's just God has been so good. He's just guiding everything I do. And you know, the devil, you know, my story is gonna try to come in and intervene, but I'm standing firm in the Lord's word and His promises. And I know Anna has probably some questions. Anna, you have questions for Rose? But we'll definitely talk more because I don't know if they can understand English and I don't want to take too much of your time. We can have session again after this. Yes, Anna. Oh, okay. Could I ask a question? Yes, 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 sure. please. Sorry. You can type in also if you want. You can type in our chat. Whether you want it to be like what is it, personal also can. As you have your choice. Yeah. Yeah. It's personal, but Twilight already know about this anyway. There were so many occasions where or maybe I'll just type it. I'll just type it in the chat. Okay. Yeah. I will read. Yeah. I think it is about her husband. And I think you know the situation there as well, right? Because you prayed over her as well. So while she's typing, sister, you did your story last year on YouTube? Actually, somebody recording it, but I don't. I never, I never watch it because actually he didn't ask permission to put it in YouTube, and I don't know how is it looks like, but I want to do a video that's, I mean, this month. So I'm planning to do it this week. Yeah. So I'm doing the recording. I'm not sure whether with people around me or when I'm alone or not. Please pray. Yeah, but I'm preparing myself for that. And even I'm preparing myself to write a book also about my experience when I went to heaven, and also how I went through trials in my life and how can I overcome it. So ya, setahun ini saya akan menulis buku tentang bagaimana saya bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana saya menjadi orang percaya dan saya mengalami banyak cabaran dan rintangan dan bagaimana cara saya mengatasinya. Saya akan sharing juga dalam buku pendek tersebut. It will be a short, maybe I'm not sure because I don't want to make it long. Yeah, because I want it to be a blessing to many. So I will do books in English and also Malay. And if other countries want it, because some of them requested, they said they request me to have it, so I'll send it over to Africa as well, and they will translate to France or their own language, even to Cambodia also. So I will let them have it to be a blessing. Yeah. So like a copy, yeah. please. So and if you need help with your video, let me know. I'll be here to help.
with your YouTube. Yeah, I really need it. Yeah, I really need it. Yeah. Yeah, because I'm a drama teacher, so I kind of do direct and Yeah. stuff like that. Okay, so we can talk about it But- then. We can talk about Yeah, it. so Yeah. but you don't have So, a you and don't have a YouTube yet. You don't have a YouTube yet. I do have Rose Peter. Yeah, Oh, I do have. I posted my the one I shared with you. Actually, it is in my own YouTube. Yeah, I have my YouTube. can you send it to me, please? Thank you. Can you send Okay, it to me, go please? and check the chat. Nothing yet. Okay, I'm waiting. It's okay. Keep on typing, Sister Anna. So do I just go on YouTube to look for it, or you will just share it with me? Which one? Your story. No, the one that you Um, already have. The one you did already. I'm not sure. I see whether I can download from YouTube, but then I don't want to. I think the one is not really because only 10 minutes, but then I am not ready for that because this person didn't ask permission for me to share. Okay. Yeah. So So it wasn't like it wasn't prepared. I choose to do the new one, and I want to use the word of God to, yeah, Okay. yeah. Got it. So I Okay. want to use the word of God, yeah, Perfect. All right. as an encouragement, in that video. Okay, kolomnya. Oke, selamat tengah hari. You see the chat, sister? Yes, I'm checking now. Selamat tengah hari, Serina. Silakan. Selamat Kamu tengah boleh hari. share, Serina. Kalau mau on video ini internet di Nabawan ini macam pandai hilang-hilang. Biar saja suara saja pun boleh. Oke. Sebelum itu saya bersaksi pada diri saya sendiri, memang selama ini sejauh daripada Tuhan, beberapa tahun yang lalu sebelum anak saya sakit di hospital itu, yang terima kasih sama Pastor Rustia yang selalu membantu dan mendoakan. Pada saat itu memang kritikal lah, tapi hanya dengan kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan kepada saya, seorang ibu. Memang kita sebagai ibu memang susah mau pikiran kita pun tidak menentu. Jadi kekuatan pun hanya separuh. Jadi pada saat itu saya berterima kasih sama Pastor Rusia yang selalu membantu masa di hospital pada tahun, kalau saya tidak silap, tahun 2014. Itu mungkin kehendak Tuhan yang sudah mempertemukan saya, satu hamba Tuhan yang selalu setia. Sampai pada saat itu memang hati saya memang kecewa. Ada harapan sebab anak saya ini memang kita tahu kan kalau anak ini kita sebagai ibu kalau anak sakit kita pun tidak tentram sebab anak saya ini memang dikatakan asma dia paling turuk. Jadi saya dari Nabawan pada tahun 2014 awal tahun sampai di Kecamatan Keningau, memang hati saya risau dengan keadaan anak begitu. Pasti terima kasih hamba Tuhan mungkin dapat melihat dan satu saya mendukung anak saya dengan keadaan yang sedih. Tapi saya hanya berpikir sendiri. Jalan keluar memang saya katakan tidak ada jalan keluar saya. Jadi makan pun susah. Masa itu kalau kita sampai di Kecamatan Keningau tuh memang dorang lah makan kalau mau antar di ward itu. Jadi saya pun menangis dalam hati lah, menangis. Makan pun tidak dapat makan. Memang saya bawa dari Nabawan pergi Keningau. Cukup tidak bakalan karena bawa, tapi membenangkan bisa mau makan, banyak pikiran. Jadi
satu kali saya jumpa pastor, dia mendoakan saya dan anak saya Betrina. Dari situ saya merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa sampai atas hal kami yang tadi. Sampai situ semerenung betapa kasih dan kurnia Tuhan kepada umatnya yang dia tidak akan membiarkan umatnya. Hari kami di situ kalau kita silam ke Ningau. Sampailah hari di Sabtu anak saya Betrina karena cek semua dia punya asma, semuanya hilang, tiada sudah. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini anak saya umur 4 sampai 8 tahun. Sekarang dia dalam keadaan yang sehat, walaupun dia sakit seperti biasa, tidak seperti yang dulu. Dia sesak napas. Lepas itu paru-paru dia memang banyak kuman. Dikatakan dokter, katakan dia kritikal, bisa hospital. Tapi puji Tuhan, pada saat ini anak saya memang sehat sampai umur dia 8 tahun. Dan saya bersyukur sama Pastor Sia yang selalu mendoakan kami sekeluarga. Pada ini yang bulan lalu saya mengalami emosi pikiran yang tidak menentu. Semua gegaran badan, semua apapun tubuh badan saya lemah. 2 bulan saya menderita. Bulan 10 dari bulan 10 oke. Lepas itu bulan 11, bulan 12 sampai saya tidak dapat datang ke sekolah. Tidak bekerja sudah. Setelah lantar di rumah. Lepas itu saya minta doa sama pastor saya melalui telepon. Jadi saya berdoa, tapi semua doa saya rasa tidak guna. Hati saya kosong sudah selama 2 bulan saya menderita di rumah. Jadi apa yang perlu saya persiapkan untuk keluarga saya semua kosong. Mama saya yang masak, laki saya yang masak, anak-anak saya yang masak sendiri. Saya tidak mampu bergoyang, saya tidak mampu bergerak. Jadi sama pun cuci kan semua tiada. Saya hanya bangun dan makan, lepas tidur. Itu saja yang saya dapat buat. Gerakan badan semua kosong, tidak boleh bergerak sudah. Jadi berapa kali saya pergi hospital, baca masa bawaan, cek darah kancing, semua dikatakan oke. Jadi lepas itu selama lagi di rumah, sesak napas. Saya ingatkan yang COVID, jadi sebalik lagi di hospital, dorang cek tiada. Kali sampai saya di mana-mana saya melupakan Tuhan, memang saya melarikan diri. Saya pergi tempat yang bukan lagi mengenal Tuhan. Saya akan berlari ke tempat yang tidak mengenal Tuhan. Satu hamba bercerita sama saya, Pak, inilah pastor saya yang mengatakan pada saya jangan takut dan jangan kuat. Tapi masa itu dia mendoakan saya akan melarikan diri. Saya tidak akan pergi tempat yang tidak mengenal Tuhan. Dari situ orang mengatakan begini. Lepas itu saya merenungkan diri saya, adakah sebenarnya ini penyakit ini menyusahkan saya. Lepas itu kedua kali saya pergi bopo sebalik, saya akan telepon pastor. Lepas itu kata datanglah rumah saya. Jadi saya datang. Memang saya minta didoakan sebab hati saya memang tergerak. Ada jalan keluar saya katakan dalam pikiran saya, tapi syukur pada Tuhan pada masa itu saya datang rumah pastor di Keningau. Saya didoakan. Dari situ saya balik rumah, saya merenungkan firman Tuhan, mendengarkan musik. Pastor mengatakan dengan selagi kamu ada Tuhan tetap kuat.